मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। काबिल मज़म्मत बात है। बहुत शोक का दिन है। मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। इंतहाई गम गुस्से का इजहार है। दुख और अफसोस किया ये है। मैं बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ है। इनसे हम ना डरने वाले हैं ना हम इनसे झुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। इस्लामाबाद के शहरी में एक खुदकुश धमाका होता है जिसके नतीजे में ज़ुबैर असलम गुम्मन एडवोकेट समेत 12 लोग जाम शहादत नोश करते हैं। इसके बाद मुल्क भर में एक कोहराम बर्पा हो जाता है। वकला कम्यूनिटी में एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है। पाकिस्तान की तमाम तर बार्स में हड़ताल का ऐलान किया गया। आज वकला अदालतों में पेश नहीं हुए और इसी तरह खारियाँ बार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला का इस सारे वक़ूए के हवाले से क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। बार से खारियाँ की तरफ से बतौर सदर मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। इस्लामाबाद कचहरी के गेट के सामने जो एक खुदकश बमबार धमाका हुआ है जिसमें हमारे एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ज़ुबैर असलम गुम्मन साहब और उनके साथ 11 और जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो शहीद हुए हैं। मैं उस वक़ूए की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। आज का दिन हमारे लिए बहुत शोक का दिन है। सारी वकला कम्युनिटी गम में डूबी हुई है। मैं समझता हूँ ये इंसिडेंट इंतहाई कंडेमेबल है। पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं वो सख्त गम गुस्सा का इजहार करते हैं और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। सिविल सोसाइटी को और पढ़ी लिखी सोसाइटी को निशाना बनाया गया है और मुल्क को अंधेरों में डालने की एक नाकाम कोशिश की गई है। मैं पहले तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। देखें, वकला ने आज पूरे मुल्क में इस मामले में हड़ताल की है। इंतहाई गम गुस्से का इजहार है। हमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस किया ये है हमारे लिए, सबके लिए, पूरी कौम के लिए बल्कि है। मैं बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ जो शहादतें हुई कल इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद वाला वक़ूआ इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रियासत है शुरू दिन से ही आज तक अपने आवाम को कोई भी बुनियादी सहूलत इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकी और हम सब ने ये प्राइवेटली ही लेनी होती हैं। तालीम भी हम प्राइवेट स्कूलों में लेते हैं, इलाज हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हम अपने रखते हैं। रियासत ने आज तक कोई भी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की और नो डाउट जी रियासत ही ज़िम्मेदार है हमको, बिकॉज रियासत का पर्पज़ ही यही होता है। ये एक सवालिया निशान है हुकूमती इदारों पर, सिक्योरिटी इदारों पर कि कैपिटल में आकर इतना बड़ा हादसा हुआ। ख्वारिज हैं जो मुल्क दुश्मन स्टेट के, रियासत के लोग हैं। अफसोस है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशों की बुनियाद पर हमारी कुछ सियासी लोग उन लोगों को इस वक्त भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं जिनको बतौर शहरी पाकिस्तानी होने हमें हर सूरत कंडेम करना चाहिए और अपने मामलात जो हैं सियासी वो टेबल टॉक के ज़रिए हल करने चाहिए और लीगली आइनी तरीके के अंदर रहते हुए अपना मौक़िफ़, अपना दफ़ा, अपने राइट्स लेने चाहिए। और मेरी यही इल्तमास है आप भी कि ऐसे वाक़यात से खौफ व रास ना पैदा किया जाए और ना जज्बात में आया जाए, बल्कि इससे सबक सीखा जाए और मुत्तहिद होने की कोशिश की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा तीनों के तीनों बॉर्डर गैर महफूज हैं, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान वाला। उसकी भी ज़िम्मेदार रियासत ही है क्योंकि रियासत का मकसद ही यही होता है कि अपने अवाम को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए वो तमाम तर सहूलियात मुहैया करें जिसमें सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। तमाम मशकूक अफराद पर नज़र रखें। हालात बहुत संगीन होने जा रहे हैं इस वजह से कि हम जो बतौर इदारे हैं वो अपना काम सही तरीके से जब नहीं करेंगे तो मामलात बिगड़ जाएंगे। डायलॉग के ज़रिए मामलात हल करें, सियासी तौर पर मामलात हल करें, मुल्क में यूनिटी पैदा करें। तो जब तक यूनिटी नहीं होगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। ये बड़ी नेगलिजेंस है कि इतनी इम्पॉर्टेंट जगह पे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया हुआ सही तरह से। और इस्लामाबाद जैसी जगह पे अगर ऐसा है तो हम तो दूसरी जो जगह हैं वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा उधर लोगों के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे इक़दाम करने चाहिए और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। हुकूमत को इस वाले से जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, जो उनके फ़लाज़ हैं,
ان کے حوالے سے اٹینٹیو ہونے کی بڑی ضرورت ہے. ملکی حالات کے پیش نظر سیکورٹی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے واقعات جو کہ دہشت گردی اس ملک میں دوبارہ تازی لہر آئی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کمیونٹی میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. جو ذمہ دار ہیں اس کے ہم انہیں جو ہے نا وہ انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوششوں سے ان کے مذموم ارادے کبھی پورے نہیں ہوں گے، وہ ہمیں کبھی نہیں جھکا سکتے. اور وکلاء جو ہیں یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. میں اس موقع پہ اپنی بہادر افواج کو خراج عقیدت بھی پیش کروں گا کہ جس طرح وہ افغانستان کے بارڈر پہ فتنہ خوارج جو ہیں ان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، اسی طرح ہماری جو انڈیا ہے، ہمارا جو دشمن ہے ازلی، اس کے ساتھ بھی وہ وہاں پہ انہوں کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دہشت گردوں کو کہ وہ جو مرضی کر لیں، ہماری عوام کے حوصلے بھی بلند ہیں اور ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح بزدلانہ حملے جو وہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں خوف و ہراس پیدا کریں گے اور اس سے گورنمنٹ کو یا ہماری پاک افواج کو وہ پریشرائز کریں گے، تو یہ ان کے یہ ناپاک ارادے کبھی بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو فسادات ہیں، ان سے ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہم ان سے جھکنے والے ہیں. ہم اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہم مل کے اس ساری دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو روک کے دکھائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ ملک کے لیے کسی بھی حوالے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم پوری وکلا کمیونٹی انتہائی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں. جو گمن بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. اور بار ایسوسیشن کھاریاں پنجاب کی دوسری بار کی طرح جو میں سوگ منا رہی ہے، اور ہم وہ تمام جو سیکیورٹی کے مطالبات ہمارے اپنے پنجاب بار کی طرح دیگر اداروں کی طرح جو ہمارے وکلاء کے ادارے ہیں، ہمارے بھی وہی مطالبات ہیں کہ جہاں پہ وکلاء کی کمیونٹی کے اکٹھ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کچہریاں ہیں، ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کے مال و جان کی حفاظت کچھ کی نہیں بنایا جائے. اپنے مرحومین کے لیے سوگ میں آج ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. یہ جو شہید ہوئے ہیں وکلا، وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، وکلا کمیونٹی کا، وہ ہمارے فیملی ممبر ہی ہیں. تو ہمیں بڑا دکھ ہے اس حوالے سے ان کی اس شہادت کا. ان کے ساتھ ہم مکمل اظہار یکجہتی کر دیں. جب ہمیں پتہ چلا ہے تو کھاریاں بار نے تو اسی وقت ہڑتال کا اعلان کر دیا، بلکہ پنجاب بار کونسل کے ہڑتال کا نوٹس آنے سے پہلے ہم نے ہڑتال کر دی ہے. تو ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی ان کے لیے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. پنجاب بھر کے وکلاء اپنے اسلام آباد والے وکلاء دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے نقصان میں، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ بھی کروں گا کہ جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے لیے ان کو بہتر سے بہتر کمپنسیشن کی جائے تاکہ ان کے غموں کا کچھ نہ کچھ داد رسی ہو سکے. وکلاء نے شہداء کی فیملی سے اظہار یکجہتی کی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس سارے وقوعے کی مذمت بھی کی ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان.